बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, तोशाखाना केस के अंदर जज साहब को जल्दी क्या थी और यही जज साहब इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड क्यों बने हुए हैं, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि IMF की जो डील है, इसके हवाले से एक ख़ास किस्म का बयानिया हुकूमत वक्त और उनके हवारियों की तरफ से बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ। ये बयानिया क्या है और असल में मुलाकात जो हुई उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर निगरान वज़ीर आज़म की जो दौड़ है, इसमें कौन कौन शामिल है और कुछ नए नाम भी सामने आए। और इस वक्त नून लीग का फेवरेट कौन है, ये भी बताऊंगा आपको आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक फ़ैसला सुनाया और तोशाखाना में ये भी कहा कि जनाब आप वापस ट्रायल कोर्ट में जाएं और फरीकैन को यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सुनने के बाद इसका फ़ैसला किया जाए। हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस थी, हमारी तो बहुत पहले से हैं, लेकिन इन रिजर्वेशंस को बाकायदा तौर पर यानी इतराज़ की शक्ल में अदालत के सामने पेश किया गया और ये कहा गया कि जनाब आप अपने आप को इस मुकदमे से, इस केस से अलग कर लें, हमें आप पर इतबार नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इससे पहले भी फैसले दिए मरीम के हक़ में, उस वक्त भी अपने आप को अलग नहीं किया था जब उनके हवाले से ऑडियो लीक्स का एक मामला चल रहा था। इन एतराज़ात के बाद उन्होंने अपने आप को इस केस के अंदर भी अलग नहीं किया। केस वापस जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और वापस ट्रायल कोर्ट को जो है वो भिजवा दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल पर दोबारा फ़ैसला करने का हुक्म दिया। क्योंकि जो रिजर्वेशंस थी इन्हें सुना नहीं गया, याद रखिएगा, ये कहा गया अदालत के अंदर और फिर इसके तनाजुर में ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। फिर व्यूअर्स, हमने ये भी देखा कि ये फ़ैसला आता है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपने 7 रोज़ में इसका फ़ैसला जो है वो करना है और फ़ैसला सुनाना है। तोशाखाना केस का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर बाकायदा तौर पर फ़ैसला किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई का केस चला रही है वो केस काबिल समात ही नहीं है। तकनीकी बुनियादों पर ये एतराज़ात उठाए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ने ये शिकायत दर्ज कराई जबकि वो मजाज अथॉरिटी है ही नहीं। अगर मजाज अथॉरिटी शिकायत दर्ज कराए तो ही सेशन कोर्ट को ट्रायल का इख्तियार होगा। सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात करार दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात करार दिया और फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त की बाकायदा कार्रवाई जो है उसे आगे बढ़ाया जाता है। गुज़श्ता 2 रोज़ की तरह आज भी इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। उन्हें अदालत ने दलाइल देने के लिए तलब किया। अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 7 रोज़ में फ़ैसला करना था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौक़िफ़ है और वो ये समझती है कि ये दायरा इख्तियार नहीं है और ये काबिल समात नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिजाज अथॉरिटी नहीं है। इमरान खान की जानिब से अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की गई। एक में हाज़ी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई जिसमें सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाया गया, जबकि दूसरी दरख्वास्त में इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने 10 जुलाई तक समात मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर इतराज़ उठा दिया, जबकि सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 रोज़ में एक बार भी वकील ख्वाजा हारिस जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। अंडरटेकिंग आपने दी कि वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। तोशाखाना केस में आपके लिए अदालत बहुत नरम रवैया रख रही है। इतने नरम रवैये की मिसाल और क्यों और कहीं नहीं मिलती, ये अदालत की तरफ से जो है वो कहा गया।
جس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جج نے یہ بھی کہا کہ 11:30 بجے تک دلائل دیں ورنہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن کر فیصلہ کر دوں گا۔ وقفے کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل گوہر علی خان عدالت میں پیش ہوئے۔ گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے دلائل دیں تو ہم آئندہ ہفتے اپنے دلائل جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ کیس کا 1 ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کو واضح ڈائریکشن دی ہے۔ سیشن عدالت کو توشہ کیس پر سماعت شروع کرنے کی ڈائریکشن ریکارڈ پر موجود ہے۔ ہائی کورٹ نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا۔ وکیل عمران خان جو جج ہمایوں دلاور کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دیا ہے، جس پر عمران خان کے وکیل نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے چیئرمین تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے ہمیں سننے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ واپس بھیجا ہے۔ اس پر ہم متفق نہیں ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ان کا حق لیا جا رہا ہے۔ 12 جولائی تک وقت ہے، جلدی میں فیصلہ کیا تو نا انصافی ہوگی، جس پر جج نے یہ کہا کہ خواجہ حارث سینئر وکیل ہیں، ان سے اس طرح کا رویہ اور اس طرح کے رویے کی میں توقع نہیں کر رہا تھا۔ توشہ کیس پر ہر پاکستانی کی نظر ہے۔ توشہ کیس جب سے آیا میری عدالت میں دیگر کیسز رک گئے ہیں، آج کے علاوہ آپ کو کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی متعدد بار استثناء کی درخواست دائر کر چکے ہیں۔ گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دلائل دے چکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی صرف تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ ویورز، عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ کیس قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست جو ہے ملتوی کی اور 12 جولائی کو توشہ کیس کی باقاعدہ جو ہے وہ سماعت کے لیے اسے مقرر کر دیا گیا، یعنی اب اس کا ٹرائل جو ہے وہ آگے چلے گا۔ عدالت نے 12 جولائی کو توشہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ آئندہ سماعت پر توشہ کیس کے ٹرائل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا اور عدالت نے 12 جولائی کو گواہان کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر کوئی اتنی لمبی چوڑی شہادتیں موجود نہیں ہوں گی اور انہیں یعنی یہ جلد سے جلد جو ہے ٹرائل مکمل کیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان نے توشہ کیس ٹرائل کورٹ بھیجنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجنے اور 7 روز کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے اور موقف اختیار یہ کیا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے ان پر دوران حراست فرد جرم عائد کی تھی۔ ہائی کورٹ کا توشہ مقدمہ واپس اسی جج کو بھیجنا بدنیتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی فوجداری کارروائی کی درخواست قابل سماعت قرار دینا خلاف قانون ہے۔ اور ویورز، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اگست 2022 میں اراکین قومی اسمبلی کی درخواست پر عمران خان کے خلاف توشہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا، جس میں ان کی نااہلی کی درخواست کی گئی تھی۔ اکتوبر 2022 میں الیکشن کمیشن نے توشہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ عمران خان رکن قومی اسمبلی نہیں رہے۔ عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا۔ عمران خان کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہے، ان کی قومی اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ایک جلدی میں ہمیں پورے کے پورے نظام کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف کو جلد سے جلد جو ہے اس نظام کے اندر انڈکٹ کرنا ہے، راستے ہموار کرنے ہیں، پوزیشن ان کی کلیئر کرنی ہے، انہیں سرخرو کرنا ہے پاکستان کی عوام کی عدالت کے سامنے۔ لیکن ویورز یاد رکھیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اور جو لوگ جلدی جلدی میں فیصلہ کر رہے ہیں، یہ فیصلے ان کے گلے میں ضرور پڑیں گے۔ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے توشہ میں متعدد دفعہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے توشہ سے گھڑیاں لی، تحائف لیے، گاڑیاں لی، پائن ایپل کے ڈبے لیے، اچھا کوئی ان سے ہی پوچھتا نہیں ہے۔ اگر آج کوئی نظیر ٹرائل کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے، جب یہ مقدمات ہائر کورٹس میں جائیں گے تو یقیناً ان کو اڑا دیا جائے گا۔
कोशिश ये की जा रही है कि ये 3 महाज जिनका जिक्र हम मुताद्दिद दफ़ा आपके सामने कर चुके, तोशाखाना, अल कादिर ट्रस्ट और फिर 9 मई के वाक़यात, किसी एक मुकदमे में इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए और उसे इलेक्शन से दूर रखा जाए। अब इसमें 2 सवाल बहुत ही अहमियत के हामिल हैं कि अगर अब इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है तो क्या वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे? जनाब, अगर सज़ा सुना दी गई तो इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं ले सकते उस वक्त तक जब तक कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, यानी जो कोर्ट है, उन्हें क्लीन चिट नहीं देता और उनके हक में फैसला नहीं सुनाता। इसीलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये फैसला सुनाया जाए। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर ये फैसला नहीं आता, इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो इमरान खान जेल में भी बैठकर, यानी ये बात इस पॉइंट तक भी जा सकती है, इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। और फिर दूसरी अहम चीज़, अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है तो क्या इसका इतलाक मौजूदा असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने तक होगा? ये भी एक बुनियादी नुक्ता है और ये एक मुश्किल है मौजूदा हुकूमत के सामने, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान को अगली असम्बली के टर्न्योर से बाहर किया जाए। तो इसका जवाब क्या होगा, इस पर भी जो लीगल माइंड्स हैं हुकूमत वक्त के, वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर ये फैसला नई असम्बली की मुद्दत के दौरान आया और खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो फिर देखना ये होगा कि इसका इतलाक अगली असम्बली की मुद्दत पे होगा या फिर इस असम्बली, चूँकि कानून मौजूद है। और आपको याद होगा कि जो कवानीन पास किए गए कि एक असम्बली की टर्म तक, यानी ताहयात किसी की भी नाअहली नहीं होगी, बल्कि एक टर्म तक जो है वो नाअहल किसी को किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि इन केसेस को, जो 3 महाज हैं, कितना आगे तक जो है वो लिंगर ऑन किया जा सकता है। और फिर दूसरी खबर, IMF को लेकर बाकायदा एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। जो सवालात पूछे गए और जिस तरह से स्टोरीज बाहर आई वो आपके सामने हमने रखी, शेयर की के अंदर का माहौल क्या था। खान साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में IMF के वफ्द को क्या कहा, माजी की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब क्या कहते रहे हैं, ये भी उस मीटिंग का हिस्सा था। लेकिन मैं पाकिस्तान के मीडिया में देख रहा था कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बार बार ये कहा गया कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, यानी इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए, तो हम जो है वो सपोर्ट आपको मुहैया नहीं करेंगे। अब मसला यहाँ पर ये है कि जिस बुनियाद पर ये पूरे का पूरा खेल खेला गया कि IMF ये कह रहा है जनाब कि ये आपका अपना घर का मामला है, सियासत में हम मुदाखलत नहीं करते। मैं पाकिस्तान में तमाम लोगों से, सुनने वाले जो हमारे इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं, एक सवाल का जवाब आप तलाश कर लें। क्या IMF किसी के सियासी मामलात, या पाकिस्तान हो या कोई दुनिया का कोई मुल्क हो, उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते? ये मुदाखलत नहीं तो और क्या है कि IMF बारी बारी जाकर हर पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो उसकी राय पूछ रहा है। ये मुदाखलत नहीं तो और क्या है? गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका एक एज मिला, लेकिन अगर ये मुदाखलत नहीं तो और क्या है कि आप पूछें हालात कैसे हैं जनाब, और आप कैसे इत्तफाक करते हैं, इत्तफाक नहीं करते। ये पाकिस्तान का इंतहाई इंटरनल मामला था, लेकिन IMF जो है वो जाकर पूछ रहा है। मुझे इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है, और मैंने अमेरिका में भी कुछ लोगों से बात की, IMF जो कुछ भी करता है ना जी, IMF अमेरिका के कहने पर करता है। IMF का वफ्द जो गया, वहाँ पर क्या बात हुई, जो रिपोर्ट हो रही है, मैं पहले वो आपके सामने रख दूँ और फिर अमेरिका से क्या जवाब मिला जिन लोगों से मैंने बात की। अच्छा जी, एक तो ये जो IMF मिशन के चीफ नेथन पोर्टर हैं, इनकी मुलाकात होती है जी वीडियो लिंक के ज़रिए, खान साहब से राब्ते में थे। और ज़रा ही बताते हैं कि PTI के चेयरमैन ने सवाल किया कि आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे, और इस पर IMF के वफ्द ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नज़र रखता है। यानी ये उनके एक तरह से उनका एक इस्तेहकाक है, जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं उनकी नज़र होती है उस मुल्क के पॉलिटिकल हालात के ऊपर। फिर वो ये भी कहते हैं कि हम एक हद से ज़्यादा जो है वो सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, इसकी पेशन गोई नहीं कर सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव
बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र जो है वो ज़रूर उस रिपोर्ट के साथ नत्थी करते हैं जहां पर ये रिपोर्ट जो है वो पहुंचनी है, और जिन लोगों ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को ये बेल आउट प्रोग्राम मिलेगा, ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और फिर इसके ऊपर अब बाकायदा जो है एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको याद ये भी रखना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात में जिस तरह से उसे माइक्रो मैनेजमेंट और टैक्स कलेक्शन हो, आपने कितना टैक्स कलेक्ट करना है, पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत क्या होगी, बिजली के नर्ख जो हैं वो बढ़ाने हैं, महंगाई कितनी होगी, टैक्स किससे कलेक्ट नहीं करना और किसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना, ये तमाम फैसले IMF कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि आपकी मईशत को कंट्रोल किया जा सके। अब वो हुकूमतें जिसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत शामिल है, जब वो अमेरिका को छोड़कर किसी तीसरी ताकत की तरफ देखेगा ना, तो फिर अमेरिका को ये बात जो है वो किसी सूरत भी भाएगी नहीं। आर्मी चीफ चाइना गए, अमेरिका ने ये नोट डाउन कर लिया है कि ठीक है, अच्छा तो आप अमेरिका से अपने ताल्लुकात जो में बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, इसको जो है वो हम भूलेंगे नहीं, और वक्त आने पर आपको ज़रूर जो है इस बात का जवाब दिया जाएगा। और फिर पल्स चेक करने के लिए IMF का वफ्द जो है वो जाता है। अभी तो खैर वो पैसे रिलीज़ नहीं हुए, गो के एक तरीक़ाकार ज़रूर रखा है, लेकिन पैसे अभी रिलीज़ नहीं हुए, और क्या रिलीज़ होंगे, क्या शराइत हैं, ये अलग चैप्टर है। लेकिन पल्स चेक करने के लिए IMF मिशन जिस तरह मुलाकातें कर रहा है ना, ख़ासतौर पर इमरान खान से, ये एक डिसाइसिव फैक्टर फ्यूचर में साबित होगा, क्योंकि अमेरिका को नाराज़ करके आप आगे नहीं चल सकते। अमेरिका खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने में अमेरिका का एक बाकायदा हाथ था। ये मेरी असेसमेंट है, जिन लोगों से मैंने अमेरिका में बात की, ऐसा लगता है कि अमेरिका ही इमरान खान साहब की जो हुकूमत है ना वो वापस लेकर आएगा, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग जो है वो अमेरिका में हो रही है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब लॉबिंग फर्म्स एक्टिव हो जाती है ना अमेरिका में, वाइट हाउस तक जिनकी रसाई है, तो वो कोई ना कोई ज़रूर पेनिट्रेट करती हैं, रिपोर्ट्स जाती हैं, फिर IMF का मिशन जिस तरह से खान साहब से मिलता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी इमदाद है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका से आता है। उसका क्या बनेगा? तो अमेरिका पाकिस्तान के हालात को दूरबीन, यानी जो IMF की दूरबीन से जो है वो देख रहा है, और पल्स चेक करने के लिए, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि IMF का मिशन इस लेवल पर जाकर लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहा है, और वो देखना चाहता है कि सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, इनका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या ख्याल है, फ़ौजी क़यादत के बारे में क्या ख्याल है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका वो हकीकत है जिसे झुटला देना, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अक्लमंद इंसान जो है वो झुटला नहीं सकता। ये जो इस वक्त दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें हम रह रहे हैं, आपने अमेरिका को नाराज़ किया, अमेरिका अपना रंग जो है वो ज़रूर दिखाएगा। अमेरिका बरतानिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एलाय है। ये अपने आर्मी चीफ को 6 दिन के लिए पाकिस्तान में भेजते हैं, यानी ये गैर मामूली हालात हैं। ऐसा नहीं होता, वो गए होंगे, उन्होंने कुछ सवालात पूछे होंगे, पल्स चेक की होगी, डीब्रीफ किया होगा। ये कैसे हालात का पता चलता है? पाकिस्तान के जितने भी आपके सफारत खाने हैं, जितनी भी एम्बेसीज इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनके ताल्लुकात एम्बेसडर्स लेवल पर भी रिपोर्टर्स के साथ होते हैं, सहाफ़ियों से मिलते हैं, एक्टिविस्ट से उनकी मुलाकातें होती हैं, जो लोग टेलीविज़न पर आकर बैठते हैं, जो हुकूमतों के करीब हैं, जहाँ पर फ़ैसले किए जाते हैं, उनसे बाकायदा ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं, ताकि हुकूमत किस तरफ जा रही है वो बाकायदा अपना फ़ीडबैक देते हैं। तो ये सब कुछ जो है इस तनाजुर में हो रहा है, और मैं इसको इतना कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि इसके कोई ना कोई नताइज जो हैं वो ज़रूर निकलेंगे। अमेरिका एक्टिव हुआ है, IMF एक्टिव हुआ है, आर्मी चीफ बरतानिया का पाकिस्तान गैर मामूली तौर पर एक हफ़्ता रह कर आता है, फिर हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो चाइना जाते हैं, फिर मिडल ईस्ट, यानी ये तमाम बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे पाकिस्तान की सियासी जो क़यादत है वो तो इग्नोर कर ली होगी कि ठीक है जनाब, मैं भाईजंदी जगह बह गया कुर्सी पे, मेरे वास्ते नहीं बड़ा है। यानी ये शहबाज शरीफ साहब की एक पल्स है, वो उनकी जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई कि जनाब सऊदियंस को भी एक्सेप्ट हैं,
چائنا کو بھی ایکسیپٹ ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ قابل قبول ہیں. تو یہ جو ایک نیکسچر بنا ہوا ہے، کیا یہ امریکہ کو بھی قابل قبول ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال جس کے نتائج آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ ضرور نکلیں گے. اب یہ مزمل اسلم صاحب نے ایک باقاعدہ جو ہے نا جی اس کا ایک فارمولا جو ہے وہ دیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے. آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت سے متعلق بہت پریشان ہے. آئی ایم ایف پاکستان کا موقف تھا کہ 9 ماہ کے بعد معاہدہ اس لیے کیا کہ حکومت الیکشن کی وجہ سے زیادہ اخراجات نہ کر دے، اور آئی ایم ایف پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا بہت ہی ضروری تھا. پھر ایک اور بھی انہوں نے بات کہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت $2.6 ارب ملنے کا امکان ہے. پاکستان کو یہ رقم قسطوں میں موصول ہو سکتی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اصولی طور پر معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات واقع طے پا گئے ہیں، کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے بلکہ کئی سالوں سے آئی ایم ایف جو سن رہے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں. ویورز، شاہ زیب خانزادہ صاحب کا ایک تجزیہ ویب سائٹ پہ بھی لگا اور انہوں نے دیا جب جج صاحب نے فیصلہ دیا، اور وہ بضد تھے اس بات کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جا کر اپنے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتی، لنگر آن کرتی ہے. یہاں پر تو کیس لنگر آن کیا جا رہا ہے نا جی. یہ آپ کا استحقاق ہے. آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی جج کے اوپر آپ کو تحفظات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. تو اگر تو آئین اور قانون میں اس کی گنجائش موجود نہ ہو تو آپ نہ کریں. تو اس لیے اس طرح کی بلا وجہ تنقید کرنا یقیناً یہ بلا وجہ ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چونکہ آج میں ان کو سن رہا تھا، شاہ زیب نے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کرٹیسائز کیا اس فیصلے کو. کاش آپ ان لوگوں کو بھی کرٹیسائز کریں جنہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے، ڈکلیئر نہیں کیے. احسن اقبال صاحب نے 5 سال بعد کہا کہ جناب یہ اے لو پھڑو پیسے، مینوں یاد آ گئے، میں کچھ تحفہ جڑا ہے وہ توشہ خانہ سے لیا تھا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کبھی بھی یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ نظر نہیں آئے گا. ویورز، ایک خبر اور ہے. محسن بیگ صاحب کا نام جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر لیا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے نگران وزیر اعظم ہوں گے. اچھا، محسن بیگ کے حوالے سے ورلڈ ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں بتایا گیا کہ فیصلہ ہو چکا، مقتدر حلقے ان کے نام پر رضامند ہیں. ان کے ساتھ ان کے خلاف کافی چیزیں سامنے آئی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. اس سے پہلے بھی یہ سٹوری جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. امریکہ میں مبینہ طور پر فراڈ کیا، ویزے میں انہوں نے پاسپورٹ کا غلط استعمال کیا. 2001 میں یہ کیس فائل ہوا جس میں ان کا نام جان سمتھ ظاہر کیا گیا. اب یہ جان سمتھ صاحب کی جو کہانی ہے، یقیناً محسن بیگ صاحب جو ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیں گے. لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے جی، اور اخبارات کے اندر رپورٹ ہوا، کچھ پیپرز بھی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں. سوال صرف ایک ہی ہے کہ کیا پاکستان کے نصیب میں ایسے ہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح کنٹروورشل ہوں، اور ہمیں ایک دیانت دار، امانت دار نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کیوں نہیں ملتا؟ کنٹروورشل نامز ہی کیوں ہمیشہ سامنے آتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے یہ بہت ہی جگری یار تھے. جس جہاز میں یہ بیٹھے ہوئے تصویریں اترواتے تھے، جب وہ انہیں معلوم ہوا کہ جہاز کریش کر جائے گا، پائلٹ جو ہے وہ سیٹ پہ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے وہ جہاز ہی بدل دیا. تو ایسے کردار کیا پاکستان کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ آپ کے گھر پر چھاپا پڑتا ہے، وہ کس کے کہنے پر ہوا؟ یہ بھی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر کچھ نہیں تھا، انہوں نے فائرنگ کی ہے، کل کو دنیا میں کیا نام پاکستان کا جائے گا کہ ہمارا نگران وزیر اعظم جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں. تو ایسے لوگوں کو پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.